min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Sayo Kamara ye Musa nin y'a kasa ye Musa Sayo ko a ko fɛn min ye ɲɔgɔn ye balane fɛn min ye ministre o bi laadala ɲɔgɔn ye min kɛ o ma makɔnɔ fɛn min kɔni ye colonel Asimi Goïta a ye ci bila gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen ma u kana sigi sigi min n'a kɛra nin kɛra conseil des ministres de jamana den minnu bɛ n'olu bi politique kumaw ani jamana taafa kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen sigira ka min jaabi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bi kɛ waati min na o y'a sɔrɔ fɛn min y'anw ka jamana ye embargo dalen b'a kan maa ti don maa ti bɔ balo ti don balo ti bɔ nafolo kɛrɛbɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana kuntigi président Asimi Goïta ka jateminɛ ani kɔlɔsili kɛ ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen min bɛ se k'a to jamana mago bɛ kunfilenna ni taasira minnu na jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min o ka jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko février kalo tile 4 tɛmɛnen gouvernement u ka sigi in senfɛ u nana hakilina ta n'i y'a mɛn projet de loi o ye laɲini ye min n'a cira an ka CNT maaw ma fɛn min ye député kuraniw k'a da u tulo kɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye charte de la transition n'o ye jamana sariya sunkura ye min dara n'a bɛ cɛmancɛla fanga baaraw bɛɛ lajɛlen kofɔ septembre kalo tile 12 san 2020 ko a ka yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye charte de la transition ni hakili b'a la sigiba de kɛra jamana de bɛɛ lajɛlen yera sigi min kɛnɛ kan u ko min ma concertation nationale septembre kalo tile 10 tile 11 n'a tile 12 fɛn min y'o wuli kajɔbaw ye olu kɛra nka n'i y'a ta k'a lajɛ o sigi in senfɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ ka jamanadenw dɔ a la olu nana fɔ transition kalo 18 danganiya minnu ni danganiya minnu kan ka kɛ u y'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko kalo 18 ti bɔli kɛ o dɔnna sabula fɛn min ye banda ale nana kana sigi jamana kuntigiya la septembre kalo tile 25 san 2020 fili fɔlɔ bɔra ye de ni kana Asimi Goïta kɛ vice président ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mokhtar Wani o taara ka kɛ premier ministre ye nka ko nana gɛlɛya sabula jamanadenw b'a fɛ Mali ka kɛ min ani Mali ka taa sira min fɛ an b'a fɛ an ka taa kɔrɔ fɛ u y'u kunci tilebi fɛ sɛbɛnnikɛla ko Faransi ko kɛlɛ sabula fɛn min ye nin sɔrɔsi denmisɛnw ye ani jamanaden minnu bɛ n'u bɔra ka kɛlɛ kɛ u b'a fɛ Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ ka ban fɛn min kɔni ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ n'i y'o bani kofɔ Faransi kɛlɛli kɛr'i ma diyagoya ye Bandaw ani Mokhtar Wani olu nana kɛ Faransi ka lamɔden ye ni kana Faransi kulokɔrɔ kuma fɔ ka tila k'a sagona ko kɛ Bandaw yɛrɛ kun kɛra Faransi ka den ye sabula a tun bɛ ɲini ka yɛlɛma ye n'a taara Faransi tɔw bi si kana ale bi kunɲɔgɔn kelen kɛ wala tile 15 a tɛ segin ka na Mali la sɛbɛnnikɛla ko o nana wolo min na o dɔnnen bɛ Asimi Goïta ani sɔrɔdasi cɛŋana minnu b'a nɔfɛ mɛ kalo tile 24 Bandaw nana Faransi sagona gouvernement dɔ sigi colonel cɛŋana 2 bɛ minnu ye 18 août fanga yɛlɛmali baaraw kɛ a taa tɛ se ka kɛ minnu kɔ fiyewu n'i b'a fɛ Mali finitigiw ka bɛn kelen ma ni ka jɛ ka cɛmancɛ fanga baara u nana o maa 2 bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel cɛ 2 dɛnna kɛrɛfɛ o colonel cɛ 2 olu de ye Irisi masurunama ye Bandaw ani Mokhtar Wani kun t'a fɛ ka Irisi ko kuma mɛn o kɛ mɛ kalo tile 24 Asimi n'a ka cɛdenw wuli o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn tubabukan na mi hors de leur prérogative u y'o de kɛ u bila ka kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bilali kɛrɛfɛ Asimi Goïta nana wuli kajɔ kɛ fɛn min kɔni ye kalikasiyɛn ye o kɛra sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Asimi Goïta ye a taara ni ka bila jamana kuntigiya minɛn kɔnɔ juin kalo tile 7 san 2021 premier ministre taara a fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ni k'o bila gouvernement baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko y'a sɔrɔ kalo 18 na kalo 9 bɛɛ lajɛlen kɛra kolokala ani fɛn min ye dinga dɔ la taafama dɔ jamana la sɛbɛnnikɛla ko Choguel talen ka kɛ premier ministre ye o nana hakilina dɔw ta min bi kɛ sababu ye jamana yɛrɛ bi taa sira minnu fɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ u k'o ma plan d'action gouvernemental sɛbɛnnikɛla ko transition kunnama surunyana fo ka taa fɔ ko a to ten sabula baaraba minnu daminɛlen bɛ f'olu ka dagu sɛbɛnnikɛla ko o de kama fɛn min ye kalo 9 muru tɔ min tora o kɔni o dɛsɛra n tɛrɛw o tuma fɛn min ye sigi min n'a kɛra février kalo tile 4 fɛn min kɔni ye gouvernement ani président nana jateminɛ kɛ fɛn min kɔni ye charte ye ale yɛrɛ de kumana koyi n'i b'a fɛ ka charte yɛlɛma ka fɛn min ye taabolo kura ye ni k'o kɛ o tuma i bi segin CNT membres de ma olu de bɛ yen jamanadenw ka maa cilen de y'olu ye hali n'a y'a sɔrɔ kalama t'aw ye jɛkulu de y'olu sigi ye n'olu diɲɛna n'a ye a bɛ komi jamanadenw diɲɛna n'a ye o tuma baara bi sɔrɔ ka kɛ transition kuntala janya fɛn min ye CNT membres ye u bɛna ka na dɔ fɔ a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye gouvernement a membres fɛn min ye transition kɔnɔna na charte ko ko fɛn min ye
maa 25 ko tɛmɛn na ko kan an nana ye Mali ye jamana min n'a ka bon jamanaden bɛ ka caya 20 millions d'habitants ni dɔ ma fara gouvernement baara kan a bi kɛ maa kelen bi maa 10 niyɔrɔ baara kɛ a laban su bi kuila yɔrɔ dɔ sabanikɛla ko o tuma gouvernement dayɛlɛli o ti wari dun ani wari dun juguya koyi sabula baara min bɛna kɛ u fɛ o de bi kɔlɔsi hali ni ye cɛ 100 kɛ ministre ye o ti dɔ fara wari dun kan nka maa minnu bɛ n'olu bɛna baara kɛ n'olu ma kɔlɔsi maa kelen bɛ se k'o cɛ 100 niyɔrɔ wari dun kile o bɛ kɛ dɛ sabanikɛla ko Colonel Asimi Goita ko dɔ ka bɔ jamana ka wari dunda la kɔlɔsili ka kɛ fɛn min ye jamana nafolo burujali o ka dabila yuruku ka kɛlɛ o tuma fɛn min ye gouvernement membre ye dɔ bɛna fara kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye politique maa caman bɛ yen minnu kɔni salilen bɛ CNT sigira funteni ba de kɔnɔ ani gɛlɛya ba de kɔnɔ a y'a sɔrɔ jamanadenw ma ɲɔgɔn faamu jɛkulu caman bɛ yen minnu b'a fɛ bi k'u sen don jamana baarali la a tiɲɛ kan hɔrɔnya kan o tuma CNT kan ka dayɛlɛ o jɛkulu fana u ka se k'u ka maa don a kɔnɔ min b'a to fɛn min ye kalafili min bɛna kɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ye hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye assise nationale min kɛra fɛn min ye kuma minnu fɔra o kɔnɔna na o kumaw a belebele caman bɛ yen minnu bɛna ta bala fɛn min ye nin sariya kura in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi Goita a ye sɛbɛn ci CNT ɲɛmaa ma n'o ye Maliki Jaw ye o tuma fɛn min ye CNT membre ye députéw tɛ nka député ladɛgɛw don u wele ka na fɛn min ye sariya kura ye u k'o ta charte de la transition a ka bayɛlɛma ni ka na ni hakilina kura ye min bɛ se k'a to transition kunnama ye min ye malidenw yɛrɛ ye min fɔ dɛ ka ɲɛsin fɛn min ye assise ma kalo 6 fɔ ka taa se san 5 ma CNT maaw ni aw y'a bila yɔrɔ min an bɛ taa n'o ye on s'en fout de CEDEAO an mago tɛ CEDEAO la nin ko la koyi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ n tigɛ don Azalaï Express fasiriba n'o ye Albert Maïga a ko siga tɛ min na i n'a fɔ i bɔra k'i dala sa ma n'o ye charte ka relecture ye Yadu Sedu min kɔni dagaba lamagalen bɛ fasiriba ko juma tɛmɛnen février kalo tile 4 jamanakuntigi n'o ye Colonel Asimi Goita ka taa bila ka gouvernement la u ye ɲɔgɔn ye joona ɲɔgɔn ye a bɛ tali kɛ mun kan min ye charte ye ale bɛ ban bɛn ni février kalo tile 27 ka kɔn o ɲɛ an ka yɛlɛma kuraw ta jamanadenw ka hakilina min kɛra assise nationale de la refondation Yadu Sedu jamanadenw ye fɛn minnu fɔ an k'o lajɛ joona min kan ka kɛ Mali ka siniɲɛsigi ɲuman ye min ye Mali gouvernement kura Yadu Sedu maa minnu kan ka don a la a kan ka taa ministre joli la maa jumɛn kan ka bɔ a la Yadu Sedu min ye CNT ye dɔ kan ka fara kan ni ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye fasiriba ko min kɔni Colonel Asimi Goita sigi kɔni k'a kɛra hɛrɛ la fasiriba ko hakilina caman tara kɛnɛ kɔnɔ nka ko min bɛ fɔ nin ko in na min ye wasadenw ye n'o ye conseil ye Yadu Sedu siga kɔni tɛ min na laɲini mun bɔra gouvernement fɛ u bɛn'u sigi k'a tɛntɛn ni k'a lajɛ minnu kan ka kɛ minnu bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ minnu ka ɲi jamana in ma minnu ye jamanadenw ka hakilila ye siga kɔni tɛ min na u bɛna bɛn o kan fasiriba ko a kɛbali n'u tilala de u bɛnna san min kan u b'o fɔ an ye nka a kɛbali i ni mérite u kana kɛ san 2 ye dɛ urumɛri yɛrɛ man ka fɔ nin ko la u tilala tuma min na an bɛnna nin kan a filɛ nin ye u k'a kɛ san 7 ye Mali bɛɛ n'i ka hakilina don n'i ye se kɛ dɔw yɛrɛ ye dɛ transition bɛ ban février kalo tile 27 olu n'u ka hakɛ don minnu ko o tuma olu ti Mali la yan de sɔrɔsiw bɛ ka kɛlɛ kɛ nord la Faransi bɛ ka gɛn dɔɔni o tuma olu tɛ Maliko la démocratie don bɛɛ n'i ka hakilina don o ye tiɲɛ Jean Sedu fasiriba ko n'o ye Albert Maïga a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni kunnafoni dɔw bɛna sɔrɔ min ye ministre so minnu bɛ Jean Sedu n'olu kɔni jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a ko yɛlɛma belebele de bɛna don o la min ye ministre 25 ye Jean Sedu Mali fiyɛfiyɛ bonya kama a ko da de bɛna walankata maa kura caman bɛ yen minnu tun sɛrɛla ni ka funu gouvernement la Yadu Sedu ko caman kɔni bɛ olu bɛna fara gouvernement kan a ko maa caman fana bɛ yen minnu dɛsɛ bɛ ka baara kɛ minnu jɔsen tɛ ka ngolo fa a ko caman bɛna gɛnɛ jatigɛ de bɛ yen sisan gouvernement kɔnɔ jatigɛ maa dɔw ka na bɛna ja sisan ah non moi j'ai la liste maa dɔw ka na bɛna ja les ministres incapables là j'ai une liste kana to an ka sigi la dɛ kuma i bɛ baara kɛ Asimi kɛrɛfɛ di non mais jamanadenw an ɲɛ b'u la o ministre minnu tɛ baara la an ɲɛ b'u la o saba fɔ n ye ministre min bɛ baara la minnu tɛ baara la saba fɔ n ye bon minnu bɛ baara la minnu tɛ baara la saba fɔ n ye i bɛ to nin ko in na bi o saba fɔ n ye ministre de l'industrie et du commerce o tɛ foyi la malo da ka gɛlɛn sukaro da ka gɛlɛn fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn o tɛ fɛn na o ye kelen n ka dɔ wɛrɛ fɔ wa i ko i ka saba de fɔ n ye ministre de l'équipement et des transports o ti baara la Basabugu sira ma dilan Mali la
ha te foyi la ka bɔ yan ka taa Basabugu kilo 70 dɔrɔn a ma dilan a bɛɛ tigɛ sabanan ye jumɛn n ko i ka saba de fɔ n ye na n ka nabɔ sa koyi i bɛ nin fɔ n ye dɛ ka fila fɔ k'i bɛ dan fila la i bɛ nin fɔ n ye sabanan ye jumɛn i na mago sa koyi ministre mun tɛ baara la Joni Seydou sabanan ye jɔnni ye ministre de la communication o ti baara la aide à la presse o ma sɔrɔ o bɛ baara la o bɛ baara la wa an sigilen bɛ k'o makɔnɔ o kɔni tɛ baara la an sigilen bɛ k'o makɔnɔ dɛ nka ministre damadɔ bɛ yen y'i diya mi diya o bɛ baara la i n'a fɔ ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement o bɛ baara la o bɛ baara la Maïga ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ministre de la défense et des anciens combattants Sadio a bɛ baara la ministre de la sécurité le général Daouda Ali Mohamedi a bɛ baara la ministre de l'économie et des finances ministre de l'énergie des mines et de l'eau non Seydou Lamine a bɛ baara la a bɛ baara la ko ministre tɔ bɛ bilen ministre de la santé a Jaminatu ale bɛ dɔɔnin na a bɛ dɔɔnin na a bɛ dɔɔnin na ministre e bɛ dɔwɛrɛ dɔn wa ministre banna o liste maa tɔw bɔra ne kɔnɔ gouvernement maa tɔ si ne hakili t'a si ka ministère la awɔ Joni Seydou o tuma min ye Albert Maïga a ko di a ko siga kɔni tɛ min na lisi kala Joni Seydou min kɔni ye maa caman ye olu bɛna gɛnni ka wulu su la k'a yira k'a fɔ u jɔsen bɛ ngolofa min ye maa caman fana bɛ yen minnu sigilen bɛ cadre valable don Joni Seydou min ye Mali bɔ nɔgɔ la o fɛɛrɛ n'o dabali b'u bolo k'olu tɔgɔ bɛna ye gouvernement kura la parce que b'a ko min ye CNT députés ye n'olu tilal'u ka yɛlɛmali kura la n'olu ka hakilina kura n'u ka sariya kuraw ta Joni Seydou min ye o tile 2 tile 3 o tuma ko kunkan kura bɛna bɛn Mali gouvernement kunda min kɔni ye docteur Choguel Kokala Maïga colonel Assimi Goïta Joni Seydou wulikajɔ ni tigɛdiɲɔgɔnmaya mun b'u bolo min ye Mali k'a kɛ malidenw sago ye ni ye lakanako ye k'o sabati min ye embargo mun b'an kan bi ka Mali jilaja ni k'a kolo girinya min ye embargo ye a kana se ka gɛlɛya kɛ Mali kan Joni Seydou siga kɔni tɛ min na ko gouvernement kura mun bɛna le k'a bɛna kɛ maliden bɛɛ lajɛlen sago ye ni ka Mali kɛ Mali yɛrɛ lakika ye Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ dɛ ko sogo kan tɛ dɛ a natɔla don a daminɛna ka ban nka tɔ de bɛna lakile kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ Jabate boɲɛ laban ye boli ye siga t'o la don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Inter de Bamako o don Fasiriba n'o ye Ami Sanogo ye Ami Sanogo n kɔrɔmuso cɛjugu nin y'a ka sɛbɛn ye Ami Sanogo ko a ko Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian a dozo sɔgɔsɔgɔbaatɔ danga sabula fɛn min ye Jean-Yves Le Drian ye a mangoyalen bɛ Mali la o dɔrɔn dɛ Faransikaw yɛrɛ fɛ yen Jean-Yves Le Drian man man di sabula kasajugu ani yuruguyurugu min b'a nɔfɛ farafin jamanaw ka o kɔlɔlɔ bɛ ɲini ka wuli Faransikaw ka ministre des affaires étrangères an bɛ don min na ko bi a yɛrɛ a ka wuli ka jɔ n'a ka kɛlɛ a n'a ka cɛsiri Mali ko la dɔwɛrɛ tɛ a ka nafaba de bɛ yan kabi Ibrahim Boubacar Keita tile Ala ma hinɛ sabula a den dɔ bɛ yen société dɔ b'o bolo Mali passeport biométrique o marché de taara ka d'o ma a ko Jeune Afrique ale de bɔra ni kuma in ye ni k'a bɔ ka bi 2021 kɔnɔna na fɛn min kɔni ye 2015 ko fɛn min ye Grande-Bretagne kaw olu ka société min bɛ n'o kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Jean-Yves Le Drian ale denkɛ de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ Mali passeport biométrique kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye sɔrɔba de ye a b'o sɔrɔ o la o y'a sɔrɔ o donnama kama fɛn min ye Faransi ministre de la défense a bilalen b'o ɲɛfɛ a ko 2015 fɛn min kɔni ye sugubulo ye a nana ta ka di société in de ma ni Faransikaw ka société don a tɔgɔ de Obertour Technologie sɛbɛnnikɛla ko société in tɔgɔ yɛlɛmana ngo n'a bɛ fɛn min kɔni ye ba ye n'i y'a fa cogo o cogo ni ka bɔgɔlijuru to a la o bagolo o de bɛ taa kɛ jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye a y'a to a da IDEMIA ngo o n'a ta bɛɛ ko in ma se ka yɛlɛma 2001 fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ye an ka jamana kɔnɔ kanajɛnw de tun bɛ an ka passeport dilan nka fɛn min kɔni ye passeport marché a nana bɔsi olu la san 2014 o contrat bannen o yɔrɔnin bɛɛ Faransi nan'i sɔri jamana miliyari baden de bi cɛ kalo o kalo ni ka taa di nin société in ma min ye Jean-Yves Le Drian denkɛ ye
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jean-Yves Le Drian yɛrɛ a kun ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min Ibrahim Boubacar Keita ye ka na o fɛ yen palais la u ye kuma caman fɔ a ko fɛn min kɔni ye ko in ye u y'o kuma de fɔ gundo la nka bɔ kɛra ko in galama sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sugubulo tali ka di ouverture technologie ma Jean-Yves Le Drian denkɛ in ma nin kɔni ma bali kɔlɔsilikɛlaw la sabula Faransi yɛrɛ a kunnafonidisow n'a journalistera minnu bɛ yen olu ye kuma in bɛɛ lajɛlen ta ni ka sandalama sɛbɛnnikɛla ko Jean-Yves Le Drian n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni kun kali k'a ye Faransi bɛ se ka na fangaba sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na layidufu caman bɛ yen u ye min da Mali ye Ibrahim Boubacar Keita tile la o dɔnnama kama fɛn min ye François Hollande ye ale bɛ masakɛya la Faransi ale yɛrɛ ko IBK y'a teri ye dɔwɛrɛ tɛ kunatɔ nɛgɛnga tɛ dɔwɛrɛ y'a pala ka ja o tuma n'a turula nu kan i sago bɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ye u ye Mali janfa tile la Paris Bamako sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ sen kan Kanadakaw olu sen kun bɔra ko bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko Louis de Lorimier ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin kuma in ye a kan ka salo o ye Faransikaw ka den dɔ ye min kɔni n'a sigilen bɛ Bamako ale ye kuma in sɛbɛkɔrɔ fɔ a donnama kama Sayada Samake ala ma hinɛ ale de ye ministre de la sécurité kuma kɔni donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ de cayara nka min jɛlen bɛ fɛn min kɔni ye société in ye ouverture technologie Faransikaw ka société don maa o maa n'i ye Maliden ye e ka visa tɛ sigi passeport kan fɔ Faransi k'a dilan sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye bandaw tile o nana sigi wulikajɔ ani baara minnu kɛra o ma kɛ sababu ye fɛn min ye marché ye ni k'a datugu yala président kura min b'an kunna n'o ye colonel Assimi Goïta ye nin sugubulonko in a b'a kalama wa a t'a kalama ɲininkali tɔ min bɛ min kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ Aminata Sanogo ani Yɔrɔ Soga fɔla o de ye k'a fɔ fɛn min ye Assimi ye n'a kɔni b'a fɛ ka Faransi ko kɛlɛ kɛ Mali ka lafiya ni k'a ka indépendance ta Faransi ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ womisɛnnin o womisɛnnin jamanadenw bɛ min kalama o tɛ min kalama a b'a bɛɛ lajɛlen de datugu o tuma fiɲɛ bɛ tigɛ Faransi la n'a b'a fɛ k'o kɛ Jean-Yves Le Drian cɛkɔrɔba dajugu sabu jugu bakɔrɔnkuri a bɛ kuma jugu minnu fɔ an ka jamana ma o tuma a k'a fɔlɔ Jean-Yves Le Drian a ka intérêt min bɛ Mali sociétéw kɔnɔ n'o ye an ka passeport ko in ye a k'o datugu Wagner ko kuma min b'a da o kuma jugu in o bi ca da i b'a fɔ ko gɔyɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi kɔni bɛ jɛjuguba de la an ka jamana kɔnɔ sabula fɛn min ye Sahel jamanaw ye n'o ye cɛɲɛka jamanaw ye k'u buruja k'u firi Faransi de b'a jula n'i ye Syrie ta k'a lajɛ Faransi de ye jɛjugu wuli ye Libi kɛrɛfɛtɛ Centrafrique b'o cogoya la nka u ɲɛsinnen min filɛ nin ye Mali ma fɛn min kɔni ye npogo kɔnɔ kelen ye an b'o dɔw la sabula cɛ min bilalen bɛ an ka kɛlɛkow ɲɛfɛ Assimi Goïta a n'a ka colonel olu kɔni tɛ siga sabula n'olu ye sira y'u farikolo fan min na u b'o tigɛ k'o fili sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mali bɛna ja i y'a fɔ cogo min Malikura daminɛna wa Malikura walasa k'a sinsin Assimi Goïta n'i t'a kalama Jean-Yves Le Drian denkɛ Mali passeport bɛ dilan a fɛ marché minɛ a la conseil des ministres nata la an b'o de ɲini nin kuma in a ka na jamana in an b'o de ɲini n'a m'a minɛ ne ka passeport date ban dɔ don n tɛ taa passeport dilan dɛ e bɛ taama de moi je vais à Bassabou je vais à Negela, commune de Bozofala. Donc, nous sommes quand il passeport, il y a un autre titre. On ne sait jamais. Matiala Bofando. Mokaba doni mission d'habitude ni Dieu de nos directrice de Blakata mission au Canada. Ou bien États-Unis. Mate Koto. Passeport bene bolo sanda. Bébé tamongele masika. Kabago. Avec un dono. Adati banda. Avec un dono. Pour avoir blanier. Anya mise à l'occasion inter de Bamako kono akabi bolla. Angata nay. Jeka pip kaka frefan la kodon. Jeka pip kaka frefan la kodon. Nege kanye tan fila sera Bamako. Ka fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Wade bate? Namo. Bala cogo bɛ di? Jeune solo ne bɛ tigɛ don joona joona. Ado. Nouvelle horizon. Fasiriba n'o ye Mahamani Touré. Mahamani Touré a ko e kunnafoni dɔ b'an ka jamana in kɔnɔ. Ɲama. Jeune solo min kɛmɛ ka adamadenw kamana guwan. Mundo. Nin k'an dabali ban. N'o ye police territoriale ye. Jeune solo nin ko in a na kɛ wa. Walima nin ko in a tɛna kɛ wa. A ko siga kɔni tɛ min na. Kuma fɔlen kɔrɔ don. Jeune solo an ka jamana marabaaw fɛ. Min ye sigi k'a fɔ ba dɔ kɛra jamana in kɔnɔ. Jeune solo maa minnu ye marifa ta. Nin ka Mali buruja. Nin ka bamancɛ wale don an ka jamana in kɔnɔ min ye an dɛmɛbaaw ye wulikajɔ kɛra san 2013 nin k'a yira k'a fɔ an ka bɛnko la min ye mugu ni kisɛ o ka bila kɛrɛfɛ Mali ye kelen ye a tɛ buruja Mali tɛ tigɛ ka di maa si ma maa minnu ye marifa ta u ka sabali u ka sigi k'u ka laɲini an k'a la ɲɔgɔn fɛ
o laɲini ɲɔgɔn fɛ yanni min ye marifa tabaw ye u y'a laɲini min kɔni polisi territorial ye yanni u ka se ka dilan min ye jamana kɔrɔnfɛ bolo la ko a ka daminɛ n'olu ta ye min ye Mali ye a na tila ka lajɛ ji ɲɛma jɔli la n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka bolo da Mali marabolo min na nka min ye olu ka marabolo ye a ka di olu ye u ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ minnu bɛ yen a y'u ka k'o polisiw ye parce que b'a ko a ko nin hakilina mun taara san 2013 baara in Ibrahim Boubacar Keïta ale kɔni y'a lajɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye jamana tilaliko kuma bɛ ka fɔ nin y'a dɔɔni fɔritɔ ye fɛrɛ la yɔrɔ ne tɛna jɛn n'o ye min ye Faransikaw ye IBK wele k'a dɛsɛ min ye IBK ye a ye gɔngɔrɔ don a tulo la ni k'a kɛ i n'a fɔ a tulo t'u la min ye san 6 ye u bɛ munumunu salo boloda u b'a da tulu la k'a da jaba la IBK ko a ko Mali ko bɛ n dusukun na k'a se kundama min ma Mali tilali a bɛ kɛ ni Ibrahim Boubacar Keïta kɔfɛ n'o tɛ ne ɲɛna tɛ parce que b'a ko min ye Ibrahim Boubacar Keïta ale tile banna a bɛ tiɲɛ so an bɛ don min na ko bɛ pewu boya bila diɲɛ filɛ dɛ boya b'a bila boya t'a bila ngo an sɔnna n'i y'i sigi ka diɲɛ lajɛ diɲɛ ye fufalaki de n'i y'a bɛɛ bannen pewu foyi tɛ nin kɔfɛ bilen Ala de ye film réalisateur ye fo sini jɔn sa film banni a n'a banbali a bɛ Ala de bolo a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ Jeune Sedou Fasiliba ko n'o ye Mahamani Touré Mahamani Touré ko maraba kura minnu bɛ yen n'o ye transition ye Jeune Sedou i b'a ye k'a fɔ hakilina kura taara k'a sababu kɛ sigikafɔ min kɛra n'o de ye polisi territorial ye Jeune Sedou a ko in a ka lajɛ wasaden minnu bɛ CNT kɔnɔ ka taa da olu ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ bi laɲini kɔnɔna la maa minnu bɛ k'an dɛmɛ n'o ye partenaires ye Jeune Sedou olu kɔni y'a jira k'a fɔ tikɔnɔbila min kɛra min ye accord de paix d'Alger min kɔni ye seereya min kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o y'a jira k'a fɔ accord in kɔnɔ kuma a bɛ se ka kɛ Mali ɲɛmaaw bɛ ka mun de makɔnɔ min ye transition ɲɛmaaw ye u y'a lajɛ joona joona ni ka sɛbɛnfura in labɔ colonel Assimi Goïta a y'a labɔ joona joona ni k'a di députés ma Jeune Sedou min ye buloma cɛdenw ye u k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ Mali ka hɛrɛ b'a la Mali ka kelenya ni Mali ka bɛn b'a kɔnɔ o tuma u k'a wote nka ni Mali ka kelenya t'a la ni Mali ka hɛrɛ t'a la ale t'u jagoya dɛ a tɛ maa si bolo tuma min ka d'a kɔ Assimi de côté Assimi côté n'u yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ŋaniya jira don sabu olu de bɛ malidenw de tɔgɔ la o tuma n'a bɛ bɛn jamana in ma o tuma u k'a voter n'a ti bɛn jamana ma u k'a bila pewu voilà Mali yɛlɛmana koyi an bɛ ɲɔgɔn ye sisan o tuma Bamanju tɛna fɔ ko Assimi m'a ka sɛbɛn o Bamanju yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ CNT la ye wa Bamanji ko yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ bi gouvernement falen don ex-rebelle joli la CNT falen don ex-rebelle joli la Mali wo jumɛn bɛ yen bi ko marifa talakɔrɔw tɛ yen bi u ka farana dɛ Jeune Sedou Fasiliba ko n'o ye Mahamani Touré a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye malidenw ye ni tile filɛ na an kamana gɔnna nka min kɔni jamanakuntigi a ko an ka hakili sigi Jeune Sedou u tɛna fɛn kɛ min tɛ malidenw ka nafa ye min tɛ malidenw ka tɔnɔ ye min kɔni ye polisi territorial ye Jeune Sedou n'a sigira sen kan ko siga kɔni t'a la Fasiliba ka kuma la o kuma ko kɔni ye ka Mali kɔni tila a ko Mali min ye colonel Assimi Goïta a n'a ka cɛdenw u bɛ sɔn ka Mali tila wa a ko o cɛ tɛ min ye Choguel Kokala Maïga a n'a ka hakilina ka Mali tila tile la k'o cɛ tɛ o kuma Mali bɛna tila jɔn de tile la a ko min kɔni ye kumalafɔ de don Fasiliba ko a ko min kɔni ye ni député min ye ni rebelle kɔrɔw ye a ko siga kɔni tɛ min na dɛ Jeune Sedou u ŋaniya ye fɛn min ye o de ye ka polisi ka sigi u ka marabolo kɔnɔ u n'u ka marifa minnu bɛ Bamanciya la dɛ o marifa kelenw bɛ yɛlɛma k'u k'u ka lakanako ye o tuma don dɔ sa u bɛna jama ni ka tila k'a fɔ k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya u ye drogue caman feere k'o wari sɔrɔ o y'a sɔrɔ u fara wari la trafic de personnes kɛ u hakili sigira o tuma u bɛna fɔ tuguni ko a tɛna ɲa min kɔ sa ko ka Azawadi an ka ko ye siɲɛ kelen sa o b'a sɔrɔ colonel Sadio kelen bɛ ka MiG 29 ani Rafale ni Mirage caman san ka bila Senu base la u k'a kɔrɔbɔ i da sen bɛ jiri ma u k'a kɔrɔbɔ tilew tɛ kelen ye Musa Traoré tile MiG min tun bɛ Mali bolo a tɛ ku maa la k'i bɛ tulonkɛ kɛ Mali la MiG 21 subahanallahi don tɛ wele donna Musa tile la MiG 21 de don tɛ wele donna mais o ninnu kɛn bɛ ka MiG 29 de bi sira la ka na han Ala k'o kɛ Ala k'o kɛ dɔ k'a kɔrɔbɔ Jeune Sedou Mahamani Touré ko a ko min ye ni polisi territorial ye Jeune Sedou n'i ye jateminɛ kɛ mairie caman bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ yen ka ban ko ye olu b'a minɛ cogo jumɛn de bolo Jeune Sedou min kɔni Bamako mairiba a bɛ yen ka taa bila an ka duguba caman na a ko u bɛ ka baara minnu kɛ min ye maire ka hakilinaw dɔn min kɔni olu ka ŋaniya kura ye Jeune Sedou ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ la malidenw ye o tuma ko jamana tilali fɛɛrɛ de don Mali kɔnɔ yan min ye Mali gouvernement ko bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ wa CNT tɛ sɔn dɛ CNT cɛbaw anw y'an ka gendarmerie sɔrɔ non anw mi polisi territorial in ta dɛ aw b'a ta il y a une gendarmerie maintenant à Falajɛ commune de Djiba tout près de Basabougou je t'informe
élément B. Élément B. Mais mon décision est de boire. Les nouvelles gendarmeries créées là. En bas là. CB Kurato. Ay CB masigi folo de so be ka joli. So joli. Ode be ka ke plan be ka ke entrepreneur fait. Aywa. Don do. O kuma ala ka ko kunche herela. Amina. Bamachi mumbe. U ka be mina ka boy. Ka be fura. Amina sigi dono ka kandidat ntalela. Abo. Ko Mali tun envoyé do Bamachu fait. Bi ala barika la. Colonel Hashimi Goitani Choguel Kokala Maïga. U ye Mali furan ka je. Passe. Ala ko do irana. Passe. Nouvelle horizon. Ani ni sura kono Mamani Touré ale ka sebeni. Amina ndem do da Asimina ha ni Choguel la. Nga défaut est mié. O madame na gabani. Défaut est mié. Hashimi to be jamana ngono bi kunjili bo ban. U ku ga suma sa. Asimi ma dige war bo la folo. War de tiso. Atike jalendo. Atike be karatata. Président do ni to ma ko ni dara yoro mi. Ka to ka million gele ni million duru filifili yeve. Nga barata itu ko do ne. Ni folo jara bi chade. Ni enveloppe bla ka tadi to ma folo mo. Baba fo ijore nga fanta ya bana. Bebe tada. Amana ga shi bi to da. Enveloppe na amana ga dugo mo. Muso mo wa to ko da. Yola jodo ne. Babu songa muso mo to ko da asini. Jodo. To yi. Abinye chela abinye muso la asini. Abinye afla belo. Asini muso. Etigado. Bada wala nabi ndigado. Ni woni sebenye ango mima indépendant. Fasiriba no ye Musa Bilali Sidibe niya ka sebenye Musa ko akodi mabela jele bi fo buna hadamade fo ko fi dabo nga kumana ako femenye sigi min na tarake bamanji koromunu ni daboru ka kumana oni jamana ni nyanje sebeni gala ko afasanyana nga femenye maliye aturandala colonel Assimi Goita aye ya maria di ministre mi ma ka fo kata Mali jorofa o ye colonel major Ismail Wagi odo Sabaningala ko ako ni ya ta ka lajɛ fɛn min ye Italie jamana o de y'a laɲini bamanji minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ SEMA o tɛ MAA ani MNLA ye ani AICIA jɛkulu wɛrɛw bɛ u nana ka n'o sigi u ko min ma cadre stratégique permanent CSP Sabaningala ko o jɛkulu in kɔni sigira Mali yɛrɛ a gouvernement u ma bɔ a sigili kalama Italie ko o tuma ale b'a ɲini Mali fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ o jɛkulu in bɛ se ka dɛmɛ cogo min bɛ se ka to kɛlɛ ka ban pewu bɛɛ kana fɛn min kɔni ye ɲɛtaa ni yiriwa o ka do jamana kɔrɔyan ba fɛ colonel major Ismail Wage ko ni bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na aw bɛ ka jamana jumɛn denw dɛmɛ a y'a fɔ an ye aw bɛ ka maa minnu dɛmɛ jamana jumɛn denw do fɛn min ye italikaw ye u ko fɛn min ye malidenw do o tuma ni malidenw do ne de ye Mali ka représentant ye Assimi Goita ye ne de bila yan ni cɛ o cɛ ye den ye n'i ye sɛbɛn tigɛ n'o bila Mali tɔgɔ la n bɛ tasuma da i la ajo aw ye colonel d'aviation ajo Wage c'est un aviateur n'a donna MI kɔnɔ a bɛ tasuma wuli Sabaningala ko o kuma fɔ fɛn min kɔni ye bamanju ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ colonel Ismail Wage a t'a fɛ anw k'an da sɔrɔ a bɛ ka maliden dɔw fisaya ni dɔw ye anw b'an ka ko kɛ bi an b'a kɛ sini Ismail Wage ko italikaw ma n'aw ye den ye a y'a tɛgɛ nɔ bila n bɛ min d'aw kan aw bɛ n'o dɔn Sabaningala ko a ko fɛn min ye Itali jamana ye u siranna ambassadeur bi taa u bi segin fɛn min kɔni ye kɔrɔfɔ ye u nana ta ka da ɲɔgɔn kan fɛn min ye kangari gɛlɛ ye Choguel y'o gosi n ka ministre Ismail Wage ye min fɔ n'aw ma tugu o kɔ ani ne bɛ ɲɔgɔn na dɛ n'aw ma tugu o kɔ fɛn min ye colonel Assimi Goita ye n'a ye nin mɛn n'a a tulo fɛnɛna nin na a ye min kɛ français ambassadeur la a b'o k'aw la dɛ a b'aw fɛnɛ kɛ Sabaningala ko kuma fɔlen fɛn min kɔni ye italikaw ye u siranna u labanna ka taa fɔ bamanji ninnu ye layi nin ko in ɲɛ ye min ye gouvernement sen tɛ nin ko in na o tuma an k'aw ka jɛkulu in ji ni gouvernement sen donna a la waati min anw bɛ nafoloba de ta ka d'aw ma min bɛ se ka to a k'aw yɛrɛ dɛmɛ Sabaningala ko fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ye u nana o kɛ fɛn min ye colonel Ismail Wage ni ka ci bila a ma i ye laɲini fɛn o fɛn kɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin jɛkulu in n'a bi sigi Mali yɛrɛ o gouvernement de b'a ɲɛmaaya ta kelen maa minnu bi don a la bɛɛ lajɛlen de bi don a la minnu ye sema ye minnu tɛ sema ye hali donso minnu bɛ yen n'olu bɛ mugu ci bɛɛ bi don a la nafolo ti tɔ tɛ yan bɛɛ bi don a la wariko de b'a la a filɛ dɛ bɛɛ bi don a la o ye kelen ye n'a bi sigi a bi jɛkulu kɔrɔlen bi ci k'a dakolonji k'a filenkolonji Mali yɛrɛ de b'a sigi wa kuma o kuma bɛ yen n'o ye sécurité ko ye défense nafolo ko diplomatie ani ɲɛtaa ko o bɛɛ lajɛlen Mali gouvernement de b'o décider ni Mali gouvernement sago tɛ jɛkulu o jɛkulu la o tɛ sigi Mali territoire kan Sabaningala ko ONG in a tɔ de ye Arapacis u nana ye o de ye taabolo ɲuman ye o tuma u nana segin ka na Assimi Goita ma ani Choguel ma fɛn min ye Ismail Wage a ye yamaruya di o tuma fɛn min kɔni ye avion ye n bɛ se k'a ta nin k'a kan an bɛ taa bɛnkan in tigɛ Sabaningala ko fɛn min ye Ismail Wage a taara
taa Italie u taalen Italie ko sɛbɛnfura bɛ min u nana sɛbɛnfura d'a kɔrɔ u y'a kalan ka taa k'a kalan ka segin fɛn o fɛn min ka di Mali ye n'o b'a la a ko nin ka ɲi fɛn o fɛn min b'a la n'o man di Mali ye a ye bigi urgence kɛ k'o nkaani a ye segin nin yɔrɔ in kan a k'a sɛbɛn ka ɲɛ a k'a kɛ n kɔnɔ ye n'o tɛ n t'a signé dɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan nana kɛ min ye jɛkulu kɔrɔlen min bɛ o bi ci fɛn min kɔni ye Mali gouvernement ye o bi jɛkulu kura sigi o tuma italien bi sɔrɔ ka nafolo di Mali gouvernement ma a bi sɔrɔ k'a kɛ ka Bamanju dɛmɛ marifa bi bila sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni tɛmɛna nin cogo in na fɛn min ye Ismaël Wage dɔgɔkun furancɛ in na a yɛrɛ ye kunnafoni di baro kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Bamanju ye u yɛrɛ diminen kun k'olu ti Ismaël Wage reconu tuguni k'u t'a fɛ a ka kɛ ministre ye k'u b'a gɛn ka bɔ yen Asimi ko fa b'aw la aw de y'a bila ye wa aw de y'a bila ye aw de ye Wage bila ye n'a y'a bila a b'o fɔ an ye Wage c'est un bon militaire cadre intègre a b'o fɔ an ye aw b'a baw la ni Wage kɛra aw sago ye o kɔrɔ de a ye Mali janfa kunun ni bi tɛ kelen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Bamanju kɔrɔw ye aw nana dɔn k'a fɔ kunun ni bi tɛ kelen ye fiɲɛ yɛlɛmana kosɛbɛ o tuma fɛn min kɔni ye Mali bi fɛn o fɛn kɔ u y'o tɛgɛ nɔ bila min da ka d'u la bi o de u ka taa mugu ni kisɛ bɛɛ lajɛlen bila ka sigi ka colonel Ismaël Wage kɔnɔ ni Wage y'u wele réunion fɛn o fɛn na u kana tɛgɛ nɔ bila ani jɛkulu ka sigi o tuma fɛn min ye ni jɛkulu min n'a bɛna baara kɛ a bi kɔlɔsi Mali fɛ Mali de b'a sigi a nafolo bi bɔ Mali wagande de kɔnɔ fɛn min ye italikaw ye n'u bi wari di u bi tɛmɛ Mali de fɛ ni ko o ko fɛnɛ yera italikaw fɛ dibi la dogo la ka ɲɛsin maa ninnu ma ni Mali bɔra o kalama o don fɛn min ye Italie an b'u gɛn ka bɔ yen fɛn min Italie ambassadeur fɛnɛ min kɛra Faransi la o ɲɔgɔnna bi k'a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la soir de Bamako la Jɔrisedu Laya Jara nin y'ale ka sɛbɛn ye Laya ko a ko an ka taa bolo di ɲɔgɔn ma tɔn kɔnɔ n'o ye URD Jɔrisedu min ye kunkankura dɔ mɛnna dɛ Fasiriba ko min ye a bila n t'a bila Jɔrisedu n'a kalaman daritigi b'a bila a ko min ye URD ko tɔn kɔni a bɛna ci a bɛna ci subhanallah dajugu bɔ ko la sa Fasiriba ko URD bi ci cogo jumɛn na c'est le parti de la bolodo ɲɔgɔnma parti de don o bi ci cogo di wa bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ dɛ ayi bolo tun bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kunun nka bi bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ faamuyalibaliya de don sa u bɛna bɛn Jɔrisedu i tulo ma jɔ min ye Laya Jara badabada Laya Jara a ko min ye URD ye i b'a fɔ ko groupe 2 min ye Gwaɲɔ Kulubali Jɔrisedu ni ka taa bila professeur Salifu Sanogo Fasiriba ko a ko sama-samani a barika bonyara fo ka dama tɛmɛ dɔgɔnin kɔrɔw don min ye parti ye Jɔrisedu u filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a ko n'i ye nin ko in mɔmɔ k'a lajɛ maa kura mun donna tɔn kɔnɔ e ko de ma kɛ sababu ye ne ka na ni bɛnbaliya ye de Jɔrisedu min kɔni ye Sumayila Sise ko n'a tun bɛ balo la bi ni kun tɛ kɛ tɔn kɔnɔ koyi Fasiriba ko a ko min ye janvier kalo tile 16 ye min ye Gwaɲɔ Kulubali ale n'a jɛɲɔgɔn u taara bureau kura min sigi Jɔrisedu i b'a ye k'a fɔ o bureau kura sigi o de nana ni gɛlɛya belebeleba ye sabu min ye URD sanyɛlɛma foli mun bɛ ta ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ k'a ka ŋaniya bolodaliw fɔ min y'o senfɛ professeur Salifu Sanogo y'a jira k'a fɔ min kɔni URD ye k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ maa minnu kɔni y'u fara ka b'u la ni ka taa bureau sigi Jɔrisedu k'o tɛ URD tɔndenw ye koyi o tɛ URD ka hakilina ye wa ko URD ka tɔndenw yɛrɛ u ka bureau politique yɛrɛ k'u bɛna sariya dɔ ta u bɛna sariya ta Jɔrisedu a y'a fɔ a y'a kɛ o sariya in a taara ka ban min kɔni ye professeur Salifu Sanogo ye a n'a jɛɲɔgɔnw Jɔrisedu u ye maa 11 de gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ Fasiriba ko maa 11 k'u suspend wa k'u gɛn u da n'u sen bɔra URD ko la k'u gɛn pentenkelew ja ye min fɔ a kɛmɛ kɛlɛ koyi k'a fɔ de tuguni a ye na an ka yafa an ka bɛn an ko la ko kuma t'a la dɛ nin y'aw gɔnnen de ye tɔn ka ca ko a ye taa yɔrɔ wɛrɛ Fasiriba ko Jɔrisedu i tulo kɛrɛbɔsigi maa minnu gɛnna maa fɔlɔ Mamadu Igor Jara a gɛnna dɛ a gɛnna pewu u ye bɛɛ kɛ Jɔrisedu min tugunu o de ye yɛlɛmanikaw ka député Mamadu Awa Gasama u y'a gɛn k'a tɔgɔ ni a da kana mɛn URD ko la nin y'a bannen ye fo sini jɔn kɛnɛ y'a kalan ka ɲɛ Fasiriba ko suspendi wa radié an ma s'o ma fɔlɔ minnu radiéra définitif an b'olu de tɔgɔ la minnu suspendra an bɛ tila ka n'o la Fasiriba ko Jɔrisedu Mamadu Awa Gasama kɔfɛ min ye Amadou Cissé u k'a ma ko Jajiri 5e vice-président u y'a gɛn docteur Bɛfɔn Cissé u y'a gɛn madame Kulubali et Kadiatou Samake u y'a gɛn min ye Gwaɲɔ ye u y'a gɛn Gwaɲɔ Kulubali u y'a gɛn pewu u y'a gɛn dɛ Kalilu Samake u y'a gɛn Racine Thiam u y'a gɛn Modibo Kamara u y'a gɛn k'u ye jɔn
Racine Cham. Amanya. A Nyamina. La fleur. Modibo Kamara. Jean Sedou ya Gwen. Mohamed Oulofal. Ou ya Gwen. Bagari Fob. Ou ya Gwen. Matanikele. Abu Zaid Ousmane. Ou ya Gwen. Tanfla. Mamoun Gwen au Torofle. Matanfla be. Ou Toro Kanaye URD Kola. Ou Makou Kata Fan Refait. Golera. Koni u kwa ko bane URD ko la Jansedu faseba ko ako siga kontemina min koni kalo in kle mugani dure URD nyamo u bena sigi ka fo rake Jansedu min koni madama do be o kuma ulu koni duloni be kuma ulu suspendé do Jansedu sigi ka fo mina ke kalo kle mugani duru o kuma nulu ka suspension be wuli walma nulu fene be gwenga fara mato kan o kuma ikulo karabo sigi ulu fene tokola doni o mamunu be o ye basi kulubali basi kele Abdurrahman Jara fila Abdurrahman Edra Mamadou B Traoré Saba Demba Fane Nani Hamed Sekou Touré Duru Abbas Diallo Woro Moussa Sissoko Wolobla Cheikh Labassa Haidara Seki Abanade Anogara note on a peke zare Nous ne suspendons ukaje usisibane no kalo woro u date URD ko la wa u tise siège la ukabe ni kalo woro en dafara nu kanga singin kana walma nu kanga gwenga fara matoka ma fi nyeni kuma me do ma janye bembaliya may alaka gisma bembaliya may jasedu fasriba ko ako URD koni afanga dogara nga siga koni temina min koni bureau politique national yi min nyama be professeur Salikou Sanogo bolo u ya yira ka fo ni ngoni te foy bo shede ni songola o kuma lu dalemba lo utigalemba ka fanga mun be URD la kolo gira mun be URD la URD sonsono do jamana en kono to mina o kuma kal ni mawra gona min ten ye kat foy bo URD ka nyetagala kuna fani fle anye min bo soir de Bamako la jara ale ka sebeni do alaka gisma ka fura ya rabbi Jeka pip Kaka Frefon la Kodon. Tes fléchards, tirez flèche jusqu'à dans Bamako. Mungera, tes fléchards, au Mouka Tomola Belebele Badam le Bamako Truniwa, ou Koufamana Kake. On est Nisso Diabela. Tes fléchards, Abena Katomola Kura Boloda, Mi, na la Diali Fête, Seka Foka Badjeliba. Bazin, vaccin, téléphone, moto Jakartao, frigo, congélateur, Ali télé, Zéphine TV, et c'est au lait. Écran plat. Faut qu'attacher du terrain ou chama. Otuma forogo langolombe aw munumolo ka fale na mba fe ka fale ambetana em. Ibe se katana e dabananina. Radio Djekafo, Radio Nyeta, Radio Nasraoulé, Radio Liberté, Radio Oxygène. Aw kagan ka haklito. Février kalot le folo, katase octobre kalot le mois ani flama, san 2022, abeke place cinquantenaire la, bamar beke yoromina, bada fanfe, olamba fo, côté flécha, tirez flèche, place c'est de bada jusqu'à Dabakon. Ni kan supporter doyi. Ni ale kan supporter ye min be kala jeni Canal Plus ye iba foku ka fen fleta te klinye Canal Plus drone de se ka ou blakan chema aye kan Total Energy Cameroun 2021 dafali naje ka machu na dugo no tugo bedi Wate ne bintega do ado mi boni sebenye ango mi ma indicateur du renouveau odo fasiriba no ye Bala Soumaïla Traoré ninya ka sebenye Bala kodi Bala Soumaïla ko ako femenye dagaba wuli o damnelembe move sotelma malitel ani Orange Mali u ka barakela u ku maso femenye jamana kiri tiglama u ye kiri mindige ninga dagoya société move Orange la move Africa Malitel ani Orange Mali la maçon Sabanigala ko kodi sotelma Malitel ani Orange Mali femme jekulu dobe ukomi ma réseau malien des consommateurs de télécommunications erema kotem olude alanyini jamana chariatiku fe ukani njake da flanyangi unyangi na femme cour suprême yere de fegoyi sabula femme cour d'appel ole ale de unyaki cour d'appel ye ni société flanyangi sotelma Malitel ani Orange Mali ka fo femme u kelengele femme Malitel sefa wari milliard biduru ani woro ani million keme duru ni binani sheki kuko sara consommateur ye Orange sefa wari milliard keme ani milliard tani duru ani million keme sabani bisheki ni ko kuko sara afla
a bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari miliyari 170 na kabako 170 milliards de francs CFA sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye société fila in ye o condamné na tuguni k'a fɔ dommage intérêt miliyari 1 miliyɔn 500 k'u k'o fɛnɛ sara consommateur ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ miliyari 100 ani miliyari 70 n'a kunkanfɛ a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye baarakɛlaw ye n'o ye syndicats ye u y'a jira k'a fɔ nin sariya kisɛ in nin giri min tigɛra n'i ye nin waleya orange kan dɔrɔn cakɛda yɛrɛ de bi bi o tuma olu baarakɛlaw bɛ taa chômage la Dawuda Tarawele ale ye fɛn min ye syndicats ka porte-parole ye a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye sariya kisɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ autorité malienne de régulation des télécommunications olu ka hakilina olu ye hakilina ni danganiya minnu bɔ ka bin sariyatigiw kun kan k'o jateminɛ ni ka baara kɛ n'o ye k'o ma kɔlɔsi o kɔlɔsili baliya o de bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ko caman ye ni k'o don fili la o tuma olu bɛ min laɲini jamana faamaw fɛ fɛn min ye nin sariya kisɛ in ye u ka segin a kɔ dɛ sariya in kɔni a tɛ se ka appliquer n'a appliquera k'a fɔ orange ani Sotelema Malitel ka nin sara maa caman bɛ olu ka baara bi forogoni bɛ taa dugu sara la olu bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ ko in ka ɲɛɲini ni hakilisigi ye sabula n'i ma ɲɛɲini ni hakilisigi ye a bɛ se ka kɛ sababu ye maa caman bɛ yen n'o ye denbayatigi caman ye olu bɛ taa chômage la an bɛ ala deli o la kunnafoni bɛ yen an ye min salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou ne bɛ n tigɛ don la preuve Fasiriba n'o ye Umaru Konate Jean Seydou an ka taa masigi min ye entreprise Yusufu Ayidara Jean Seydou a ye a deliko la ma min ye ɲumanya baara ye Fasiriba ko n'i ye Joyila région lajɛ Jean Seydou min ye Joyila ka den n'o ye masigika ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la entreprise Yusufu Ayidara Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ a sigilen bɛ hinɛ ni makari min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka tila ka taa bila dugu o dilanni yɛrɛ la Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ a ka wulikajɔ bɛ tali kɛ fɛn caman kan i n'a fɔ sojɔ i n'a fɔ siraba dilan Jean Seydou min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye k'o ta ni ka dugudenw sɛgɛrɛ a ko o min kɛra kuncilito ban Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ a bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔ fana la Jean Seydou a bɛ nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ yen min ye k'o tila ani balimaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔrɔmasuru ye mun ye min ye masigi commune i b'a ye k'a fɔ a ye lajɛli ta waati labanw na ni ka dɔw sɛgɛrɛ k'a daminɛ min ye Nanji la ka taa bila Sanso Jean Seydou a ye dɛmɛ ta ni k'olu sɛgɛrɛ Fasiriba ko a bɛ kɔfilɛ kɛ a bɛ jateminɛ kɛ sigidala mɔgɔw mago bɛ fɛn minnu na Jean Seydou a bɛ wulikajɔ kɛ ni k'a ɲɛsin o ma Fasiriba ko a ka dɛmɛ tɛmɛn'o la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye CFA wari miliyɔn 25 ye Jean Seydou a y'o ta k'o don sira dɔ la kilomɛtiri 40 bɔɲɔgɔnko k'a daminɛ masigi ni ka taa bila Ngolobugu la Fasiriba ko miliyɔn 25 maa kelen ko bɔ a jufa kɔnɔ ni k'o don faso kunkanko la a ko o ye faso don ɲumanya baara ye Fasiriba ko o dɔrɔn tɛ min ye wulikajɔ ye k'a don kɛnɛya siraw fɛ a k'o fana dagosi ka bon kosɛbɛ min ye denmisɛnninnakaw ye Jean Seydou u ninkanfɛn min kɔni ntolanci yɔrɔ ni ka tila ka taa bila appareil de sonorisation na Jean Seydou a y'i wasa dɔ la ni k'o di denmisɛnw ma k'a daminɛ masigi ni ka taa bila fiyɛfiyɛ kɔnɔnaw la Fasiriba ko cɛkɔrɔbaw musow ka taa bila denmisɛnw na bɛɛ lajɛlen damata bɛ ka sɔrɔ a ka ɲumanya kɔnɔna la Fasiriba ko a ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɛ min ye CFA wari miliyɔn 3 ani 90 ani ɲari Jean Seydou a y'o ta ni k'o don minɛnw na k'o di masigi ale CESCOM ma n'o ye matila 20 Jean Seydou o kuntala bɛ t'i jɔ 100 ani ɲari la Fasiriba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye wulikajɔ ye a y'o ta ni ka denmisɛnninnakaw sɛgɛrɛ appareil de sonorisation o bɛ t'i jɔ miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko la min ye tribune ye k'o fara o kan a ko Nanji la Jean Seydou a ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin ye kɛnɛyaso fana ma matila 10 bɔɲɔgɔnko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye bana nantu a ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin ye kɛnɛyaso ma o fana bɛ t'i jɔ matila 10 na Fasiriba ko a ko min ye Sanso kɛnɛyasoba ye Jean Seydou a ye matila caman ta ni k'a d'olu fana ma a ko n'o bɛ t'i jɔ matila 20 bɔɲɔgɔnko la a ko a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina b'a kɔnɔna la Jean Seydou min kɔni wulikajɔ ye a entreprise Yusufu Ayidara ale kɔni y'a jira k'a fɔ a digera fɛn mun na min ye cɛkɔrɔba ye hakilina mun d'a ma n'o ye ɲumanya ye n'o ye hinɛ ye n'a ye dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la a k'a tila a n'a balimaw cɛ o de tun b'a kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi Fasiriba ko Jean Seydou bolodongɔni kelen tɛ bɛlɛ ta Yusufu Ayidara fɛnɛ kɛmɛ ka wakili ta ka da maa min kan n'o de kɔni y'a jigi belebeleba ye n'o de bɛ wulikajɔ kɛ o de don o de bɛ wulikajɔ boloda Jean Seydou o de tɔgɔ ko Dirisa Kulubali u k'a ma ko Nura Jean Seydou ale de bɛ wuli su fara tile kan min ye nin wulikajɔ baara ɲumanyaw kɔnɔna la ale de b'a bɛɛ lajɛlen boliboli kɛ Fasiriba ko a ko min ye bɛn ni keleya mun bɛ ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko masigikaw b'u jaabi dɛ Joyila région kɔnɔ
maa caman bɛ ka ɲɛbɔ yen fɛ bi ko ye baɲumankɛ don ala ni entreprise Yusuf Ayidara fɛ muso in ɲɔgɔnna tɛ wa Kayika Nza Fatumata Ɲan dit Batuli Fatumata Batuli Ɲan ɲumankɛlaw bɛ dugu in kɔnɔ koyi muso in ka ɲi dɛ ala k'u caya ɲumankɛlaw bɛ dugu in kɔnɔ dɛ Fatumata Ɲan a bolo labilalen don a ka teli a sara b'a la a dawula b'a la a ɲumanya b'a la a se b'a la a dɔnniya b'a la a bɔkolo b'a la a danbe b'a la kuma foyi t'o kɔfɛ bilen wa Fatumata Ɲani ka teli cogo min na dɛ a ka teli Yusuf Ayidara fana ka teli Fatumata Ɲani Yusuf ka teli Ayidara Yusuf bɛ min kunnafoni filɛ nin ye tugu dɛ kɛnɛ datugu sɛbɛn datugura ko Yusuf bɛ min sɛbɛn datugura y'a sɔrɔ numéro kalash mais il faut donner mon numéro à Yusuf tu me donnes son numéro n bɛ nin den de don an bɛ nin den o bɛ nin den ayi non rectificatif an bɛ nin den don i bolo don c'est e cousin e neveu de don wa n bɛ nin den don e neveu de don wa wa e bɛnkɛ don i bolo don Yusuf mon oncle Ayidara ok Badabate ne min tɛgɛ don ni sɛbɛn ye an ko min b'a la sirène Masiriba n'o ye Basiri Ayidara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ismaila Sise ta ɲɔgɔnna don saya de ka kunna fɛn min ye Gawusu Kalilu Berete kɔlɔkikɔlɔ Lalabi ko a tiɲɛ tabaw karilen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ wulilen bɛ ka jɔ kɛlɛ awɔ subahanallahi subahanallahi Badabate n bɛ min f'i ye n'i ye tiɲɛ nɔfɛ kɛlɛ ye fugari de cayara maa o maa bɛ wuli ka jɔ kɛ ka guloki bɔ k'a da fa tiɲɛ kɛlɛ ba tiɲɛ kɛlɛ kɔrɔkɛ tiɲɛ kɛlɛ fugari kolokololen don a tɛ fɛ ka dɔ kɛ barikaba don pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko bɛɛ tile tɛ ayi Gawusu Kalilu Berete a tiɲɛdabaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye kunnafoni di ye conférence de presse yɛrɛ de kɛra ko ye fɛn o fɛn kɔni mana taa bila kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ fɛrɛba ka o kɔni o y'o kale suguba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Lalabi a masurunama dɔ bɛ yen n'o ye Ali Bubakari Ayidara ye ale yɛrɛ de ye kunnafonidi in kɛ sibiri don février kalo tile 5 san 2022 sɛbɛnnikɛla ko Gawusu Kalilu Berete ala ka hinɛ fɛn min kɔni ye nin dɔnnitigi ni jiritigi ye banaba kun don ala kɔni y'i wasa don a la Gawusu Kalilu Berete a fatuli ka se sisan ma fɛn min kɔni ye a tiɲɛtabaw ye u ma se ka bɛn fiyewu Ali Bubakari Ayidara ka fɔla fɛn min kɔni ye Lalabi ye a ka denmisɛnnin minnu bɛ n'o ye Lalabi Muhamɛd Abu ani Fuseni olu de ko olu de bɛ Lalabi cɛ ta fɛn min ye kalanbulon olu de ta don sabula karamɔgɔ san'a ka somasegin k'a ye jɔyɔrɔ ni barika a y'o bɛɛ lajɛlen d'olu ma ni ka baara la tɛmɛ olu ma sɛbɛnnikɛla ko fan dɔ in fɛ fɛn min ye Lalabi a baden kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ani min ye sin kelen min dɛ ko Kasim Kalilu Berete Lalabi Kasim Lalabi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ni fɛn min ye kalanden minnu bɛ ani Lalabi minnu bɛ n'olu y'a denw ye olu de bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Lalabi a baden dɔgɔnin yɛrɛ de ye o fana ye koyi samasamali de bɛ nin kan fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen b'u ta fɔ ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abu ani fɛn min ye Mohamɛd olu masurunabaw ni Fuseni n'olu ye Lalabi dɛgɔkɛ ye Kasimu n'olu y'o jalaki Kasimu fana b'olu jalaki u nana ko in sama u ni ɲɔgɔn cɛ f'a yɛrɛ nani kuma nani yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛla na video manu n'o ye dɔ minɛ ka dɔ fɔ dɔ ma olu bɛɛ lajɛlen nan'u da don ko in na ni ka kuma in da ni k'a sandalama hali gindo minnu bɛ sokɔnɔna na ani kumamisɛn minnu bɛ yen da donna nin bɛɛ lajɛlen la a bɛɛ nana kɛ kɛnɛma kuma ye